Okay guys, so karon successful ang among examination sa math as accounting. So na maguli namin na happy and so much blessed. I love you guys. First time po na mo nag-eskwela ng PE. Ingani tayo ang feeling. Guys, I love you. Thankful kay ko kay Juan, kay Melody. Thank you kuya. Thank you kuya Fox. I love you. Gumunwa. I love you Kuya Fox. Mama. Susunod ulit. Why should I keep it safe the stages? Ay, kapicture pa rin. Ay, kapilit. Okay. Pila ko. Natalawa guys. Hoy, apila ko. Sister Karina, di kayo nakagaray nga na. Gabalal pa na. Awa. Grabe ka sa mga sister. Ganyan na, di madrawin yung naman. Hindi kaya agyatan.